Hello, good morning. So, post update na buta para sa February 1 and 2 nga special hearing. So, natay duha ka set. Pwede din siya sa Swertres, pwede po sa STL local. So, seat A is (891) 428 186 790 di maklaro resibo gamay 790. So seat B is 197 481 684 597. So 2 days niya sa old draw sa February 1 to 2. Pwede sa Swertres, pwede sa STL, bisan asa. So mo siya mga special number base sa hearing sa karon nga week. So guide lang ni siya, at least pwede mo pick ana, then kayo kamo na bala mo rumble. Okay, so special pair, mga pairs, special pair para February 1 and 2. Special pairs 82 42 59 74. Okay, for sure win rambo lang, then maintain lang 1 to 2 days. So pili lang mo, so pili lang ng isang numero. Set A 891, set B set A 891 428 186 790, set B 197 48 481 684 and 597. Good day and good luck.